ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଅଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା 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 ଯାଉଛି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ଯାଇଥିଲେ ପରା ନାଇଁ ଯାଇକି ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୋମବାର ଆସିବି ସୋମବାର ଓହୋ ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବସି ଆମର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ଓଲି ପିଆଜ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ ପୁନେରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ପାଇଛି ହେଲା କି ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଲଗେଇଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ମୋର ଏଟା କିଛି ହଁ ଫଳିଲା ନାହିଁ ହଁ ମୋର ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଜିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଣିଲି ତାର ନିଜର ଓନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ମ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଭଲ ସିଟ୍ ଦଉଛି ତାର ନାଁ ବି ଅଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ହଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଖାଜି ତାକୁ ଠାବ କରିଛି ହେଲା ହଁ ଠାବ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ମଞ୍ଜି ତାଠୁ ମଗେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଆମର ଏପଟେ ଉଲି ପିଆଜ ଚାଷ କେବେ ହୁଏନି ନା କେହି କରନ୍ତିନି ଆମର ଏପଟେ ହୁଏନି ହଁ ଜାଣନ୍ତିନି କେମିତି କରାଯିବ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ଉଲି ପିଆଜ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଲେ ହବ ହଁ ହବ ଆଉ ଯଦି ହବ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି 10-50ଟା 20ଟା 50ଟା କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ କଣ ତଳେ ସେ ହେଇଥିଲା ବୁଝୁନି ସେ ଚାରା କିଣି ଆଣି ଲଗେଇଥିଲେ ଚାରା ଗୋଟା 70 ପଇସା ଲେଖା ନଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 70 ପଇସା ନବ ଗୋଟିଏ ଫଳିବ ପିଆଜ ପିଆଜ କଣ 70 ପଇସା ହବ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ 70 ପଇସା ଆଉ କଣ ଏମିତି ହବନି ସେ ମଞ୍ଜି ମଗେଇଲା ଅଧ କିଲୋ ମଞ୍ଜି ମଗେଇ ଦେଇଛି ହେଲା କି ଅଧ କିଲୋ ମଞ୍ଜି କଣ କରିବେ? ମୁଁ କାହିଁଲି ମୁଁ ଅଧ କିଲୋ ନେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାପରେ କଣ କରିବି ସେଇଟା କଣ ହବ କେତେ ଜମି ଲାଗିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ଏକରରେ 1.5 କେଜି ମଞ୍ଜି ଦରକାର 1 ଏକରରେ ଓ ଏକ ଠିକ ଅଛି ଆମର ସେଇଠି ବାଣ୍ଟିବା ସମସ୍ତ ମାନେ 10-20 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ହବ ଆଉ କଣ ହଁ ଏକରକୁ 1.5 କେଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଞ୍ଜି ହେଲା ଅଳ୍ପ କରି 10-20 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦବା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ତ କେହି ଚାଷ ହଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଧିକା ଚାଷ କରିବେନି ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଧର ହୁଁ ମାନେ ଅଧ ଗୁଣ୍ଠେ କି ଏଇ ଟାଇପ ର କରିବା ପାଇଁ ତାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଚାରା କଣ କେମିତି ପକେଇବାକୁ ପଡିବ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାରା କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ତ ଆପଣ ମଞ୍ଜି ପାଇଗଲେ ହୁଁ ମଞ୍ଜି ନେଲା ପରେ ହୁଁ ସୋରିଷ ଯେମିତି ବୁଣା ଯାଏ ହଁ ସୋରିଷ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲି ମିଶେଇକି ବୁଣନ୍ତି ହୁଁ ତ ପତଳା କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଡ୍ କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଡ୍ କରାଯାଏ ହୁଁ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଡ୍ କରିବେ ଖତ ମାଟି ସବୁ ପକେଇକି ସାଇଜ କରାହେଇଯିବ ତାପରେ ସେଠୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ମଞ୍ଜିକି ଯେମିତି ସୋରିଷ ଯେମିତି ବୁଣା ଯାଏ ପତଳା କରିକି ବୁଣିବେ ଗହଳିଆ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପତଳା କରିକି ବୁଣା ହେଇଯିବ ବେଡ୍ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ରେ 50 ଗ୍ରାମ ବି ଖାଇବ କି 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ରେ ତ ଦିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜଣେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଦିଟା ବେଡ୍ ମାନେ 3 ବାଇ 2.5 ବା 2.5 ବାଇ 2.5 ବେଡ୍ କରିବେ ସେଇଥିରେ ମାନେ ମନେକର ଶାଗ ଯେମିତି ବୁଣା ଯାଏ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଟାକୁ ଯେମିତି ବୁଣନ୍ତି କି ସୋରିଷ ଟାକୁ ଯେମିତି ବୁଣନ୍ତି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ବାଲିରେ ମିଶେଇକି ସେମାନେ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଉଁଶକୁ ରଖା ହେଇଥିବ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ନଖ ମୁଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ପାଉଁଶ ଦିଆଯିବ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଲା ପରେ ପାଉଁଶ ଦିଆ ହେଇଯିବ ପାଣି ସେଠୁ ପାଉଁଶ ଦିଆ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ 2 ଇଞ୍ଚ ମାଟି ଭିଜିଲା ଭଳିଆ 2 ଇଞ୍ଚ ମାଟି ଭିଜିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ଦିଆଯିବ ଦେଲା ଦିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ପାଳ ଘୋଡେଇ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ପାଳ ଘୋଡେଇ ଦିଆଯିବ ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ପାଳ ଘୁଞ୍ଚେଇବେ ଘୁଞ୍ଚେଇକି 2 ଦିନ ପରେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ମାଟିର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ମାନେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି କି ମାନେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଠୁ ସେମିତି 2 ଇଞ୍ଚ ଭିଜିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହବ ତାପରେ 5 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ମାନେ 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ 3 ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମଞ୍ଜି ଯାକ ଫାଟିଛି କି ନାହିଁ ସେ ଚାଷୀ ଦେଖିକି ଜାଣି ପଡିବ
जदि मंजी फाटी जाइए ताहले आउ पाଳ घोड़ा हेबनी जदि मंजी फाटी नाही ताहले आउ थरे पाळ घोड़ा हो पाळ घोड़े रखा हे तापर कि ऊपर टिके टिके पानी छिंचा हे अधिक दिया हेबनी 2 थर केवल पानी दिया हे 2 थर पर आउ पानी दिया हेबनी ऊपर पाळ देके सेठू पानी छिंचा हे तापर गजा जितले बाहर को जना पड़ी जीवो तापर सेठू पाळ काढी दिया जीवो पाळ काढी देकी रखा जीवो 4 सप्ताह रे थरे टिके टिके पानी दिया हबो हां टिके टिके पानी दिया हबो तापर गछ जतले माने चारा गुडा को माने 10 इंच ऊंचा हबो 10 इंच ऊंचा हला परे 5 इंच की कटिंग करि दियाबो ऊपर अच्छा जतले 10 इंच ऊंचा हबो तो 5 इंच रो डाल को काटी दिया जिवो जतन करी कटा हबो नले उपुडी दियो तो से काटी दिया जिवो काटी देकी आउ थे 15 दिन टाइम दिया हबो जेतले देखा जीवो जे खाली चाराटा गोटे माने साग बाहरला भाया बाहर थिला तापरे जेतोड़े 15 दिन रु मासे भितरे तार तोड़े माने प्याजर जेमती टिके गोल धरे तो सेमती तार तले मूल टिके गोल गोल जना पड़ो गोल गोल जना पड़ला परे सेठू जोटे चारा लगेबार अच्छी पुणी काढ़ी टमाटो तली पकेला काढ़ी आउ थे गोटे जगह लगा जाए सेमती ताकू आउ थे तार चारार मोटा को देखिकी जो ठीक मोटा धरला टाण लगिला पत्र गुड़ाक टे टाण लगला तापर सेठू सेटा अन्य जगार लगा हब लगे पूर्व जो दिन लगा हब से दिन से उपाड़ी पुणी आउ थे तार 3-3 इंच काटी दि जाव 3 इंच 4 मतलब एकदम से गछटा जी उच्चा थी आउ थे तार 50% काटी दि जाव तापर सेटा को जमती टमाटो रुआ जाए सेमती माने गोटे गछरु गोटे इंच गछ प्राय 4 इंच खंडे फरक रहो गछरु गछ 4 इंच 6 इंच रखिले भी किसी असुविधा ना गछरु गछ 6 इंच रखिले भी किसी असुविधा ना तापर ताकू माने जो दिन गछ लगे लगेला संगे संगे गोटे पानी दिया है ना ना पानी देला पर रुआ हबो अच्छा पानी देला कादो चाष कला पर धान जंती रुआ जाए सेमती सेटा कादो हेकी ताकू साइज करा है पानी पूरा सुखी जीवो तापर सेठी धान जमी रुखा जाए सुखा माने कादो बिल रूपा जाए पानी नथिबा बिल तो सेमती हिसाब रे सेटा रूपा तापर से दिन गला नेक्स्ट दिन आउ थे पाउंश को आउ थे आनिकी माने छिंचा है छिंचा तापर सेठू तापर सेठू मझिरे मझिरे बतर देखिकी पानी दिया हब सेमती करिया पड़ो 3 मास टाइम 3 मास टाइम चारा तली माने लगावा में केते मास कोन लागि जो बोले हाँ मासे लागिबो पूरा मासे हाँ मासे माने कथा होची कोन माने तड़ी रे माने मासे 1.5 मास रहले भी भल अच्छा माने चाराटा शक्त हुए 2 थर भी काटती तार मूल पत्र गुड़ाक टिके मोटा मोटा हो गले तो तार कंदाटा तले माने कंदाटा टिके मोटा होके आसिले सेटा नहीं लगेले माने माने अधिक नष्ट हब ना नष्ट हब ना बाई चांस पानी टिके अधिक है जदि तार कंदा छोट अच्छी तो पूचा है जो तो तेणु करके कंदा जिते बड़ रहा सेटा नहीं लगेला माने से माने असुविधा किसी हेनी तार औषध हूँ केवल पाउंश हाँ तार माने माने सबुठ मूल औषध हूँ पाउंश हाँ मूल औषध हूँ पाउंश बारंबार प्रति 15 दिन 2 थर पाउंश माने छिंचवा दरकार तापर गछ बड़ है जदि पत्रटा माने प्रथम तो गछटा माने लगेला बेलू तार खंडिया पत्र गुड़ा तो पुड़िला भाया जना पड़ो किंतु जो नुआ पत्र कौड़ी की बाहर तो सेटा जिते दिन माने ग्रीन देखा जाउची सेते दिन पर्यंत आम जानवर अच्छी जे पाउंश झीटा है असुविधा किसी ना जदि गोटे मसे 2 मास 1.5 मास पर जदि बाय चांस पत्र पुड़ा है धान पुड़ा जमी रोग हुए सेमती पत्र पुड़ा रोग है ताहले हॉर्टिकल्चर वाला को पचारिकी
ସେ ଫଟୋ ଦେଖେଇକି ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ମିଳୁଛି ଅର୍ଗାନିକ ର ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଶିଶି କିଣିଦେଲେ ସେ ଉଇଲ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ।